श्रोता बंधु ओडिया धारा चैनल रे आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। क्षमा करेंगे अनेक दिन हो गला मु कौनसी वीडियो बनई पारिनी से बहुत दुखित। आपण माने भी अनेक अपेक्षा करिसंती किंतु आज अपेक्षार अंत होईछि। जो उपन्यास को आमे अधारे रखी देइथिले ताहाको आज आमे आउ थरे सुनिबा। आज आमे एठारे सुनिबा उपन्यास मलाजह्न। सकाळु से दिन घर भितर बसी पान भांगुछि। बाहरु पाटी सुभिला, लोकनाथ नना घरे अछ? नाथ नना पिंडारे बसी तांको पढ़िबा दिनर केतेटा पुरुणा बही सजाड़ी रखुथिले। कहिले, किए? अच्युती। ए अच्युती आम गाँ चाटशाळीर मास्टर। 5 वर्ष लाग लाग विद्यादेवी सहित रीतिमत युद्ध करी जेतेबेले निज इलाकाटी को अपर प्राइमेरी सीमार बेसी दूर को बढ़ई पारिले नहीं, सेतेबेले विरक्ति होई शेषरे पढ़ा छाड़ी देई दिना केते गाँ भितर कौटी त्रिनाथ मेला हैला, चौधरी पोखरी रे कौ दिन जाल पड़िला, कौ दिन खासी हणा हैला, दिन राति एई खबर नहीं बोलिले। तापरे नाथ ननांक अनुग्रहरु अनेक कष्टरे अनेक दिन परे गाँ चाटशाळी रे खंडे चाकिरी पाई एई लागे से मास्टर। कठौ ठकठक करी से खंजा भितर को आसिले। नाथ ननांक पाखे बसी पचारिले, कौ दिन आसिल? पर दिन। नाथ नना कहिले, आउ सबु खबर भल? तम बो पुरी रु फेरी नहांती परा? ना। घर भितरे आउ किए? सती। शाशु घरु आसी एका अछि परा तम पाखे? अन्य आड़े मुह फेराई से हसिले। तापरे कबाट पाख जाए आसी मते कहिले, किलो एड़े बेगे फेरी आसिलु जे? मन लागिला नहीं परा शाशु घरे? मते दंडवत करिबा देखि कहिले, हौ हेलाणी हेलाणी। बड़ मा नाहांती, केही नाहांती, बड़ अड़ुआ लागुथिबो तते एठी। तेबे तम नाथ नना अछंती जेतेबेले ना कौन? मो मुह को चाही से हसिले। लाज आउ अपमान रे मुह गरम होई उठिला मोर। मुंड तळकु पति ओढ़ना टिके टाणीदेली। आउ दंडे कथबार्ता होई से उठिले। कहिले, जाउची आजी, काम अछि, टिके पछकु आसीबे जदि कहिबो। कथार शेष आड़क तांकर किमिति गोटाए अश्लिष्ट परिहास ध्वनित होई उठिला। नाथ नना किपरि अन्यमनस्क होई जाइथिले तांको कथा शुणी खाली कहिले, आसीबो। से बोध हुए सबु बुझी पारिथिले। मने हेला सबुदिने एमिति क्षुद्र एमिति इतर ए गाँ टोका गुड़ाक स्त्री पुरुषों संपर्क में जेकोसी विषय नहीं गोटाए कुश्चित कल्पना को गढ़ी गाड़ी थोई पारिले तांकु सुख मिले। एई माने पुणी दिने आम समाजर मुंड हेबे। उच्च आसन रे बसी निजर संकीर्ण व्याधिग्रस्त विचार शक्ति घेनी साधारण को व्यवस्था देबे। सकाळटा मोर सेमिति वैचित्रहीन होई कटिगला। गाधोई आसी नाथ नना पिंडारे खाई बसिले। तांकु खंडे दूर छाड़ी भीतर घर बंध उपर मु बसिथिली। थरे दुई थर से कौन कहिबा परि मो आड़कु चाहिले। तापरे कौन भावी मुंड तळकु पति खाई सारी तुनी होई उठिगले। मन कली बोधहुए सकाळर सेई घटनारू मन तांकर भल नाही। गाँ से दिन केही आउ आसिले नाही आम खबर नबाकू। संज गड़ीगला। खरा बेलू खाई सारी नाथ नना कुआड़े जाइथिले से बेल जाए फेरी नथिले। रोसई बसाए भीतर घरे चुली लगाई देई भंडार घर को जाई देखिली टोकई बाउंसिया झाड़झुड़। गोटिए बोली चाउल नाही राति पाई। चुलीरू जाल कमी करी देई पदाकू आसिली। बाहरे मुकुला आकाश तले स्वप्न राइज रजा झीर रूपा कलापातिया परी नमी जह्न चाल मथान उपरे हसी चाहिथिला। थीर बिल पड़ियारे फिका आलुओ पकाई उच्च नड़िया गछर झालर कटा चिक्कण पतर उपरे से आलुओ आसी मूर्छित होई शोइथिला। बाड़ीपट मुकुला कबाट बाटे सेई आड़कू एक ध्यान चाही ठिया होईछि। पछरु किए आसी आखि दीटा मोर बंद करी धरिला। दिह बासनारू जानिपारिली नाथ नना। चमकी पड़ी कहली, मो चिन्हिची। किए? सेई किए? कहली, मु जाने ना, जा। आखि छाड़ी देई से मते तांको छाती ऊपर को आउ जाई धइले। लाज माडुथिले भी सेतेबेले मु तांको बाधा देली नाही। सकाळर विमर्श भाव तांकर कटि जाइछि खाली एई अनुभवर आनंदरे। मो मुह उपरे मुह रखी से पचारिले, अच्छा मु न होई जेबे आउ किए होइथांता? से आतप्त कोमल स्पर्शर अनिर्वचनीय आदेशरे समस्त अनुभूति मोर मूर्छित होईगला। उत्शृंखल रक्तस्रोतरे आनंदर निया जलाई दे कान पाखे तांको बाष्प स्पंदन द्रुत ताଳରେ मोर समग्र जीवन झंकुच होई उठिला। सेतिकी बेले सफा जह्न आलुअरे दुआर मझिरे आसी ठिया हैला अच्युती। आमको देखि तरतर होई बाहर को जाऊ जाऊ कहिला, न जाने पशि आसिली नाथ नना, किछि मन करिबो नाही।
ଆଖି ପିଞ୍ଛିଡ଼ାରେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ କାଠ ପିତୁଳି ପରି ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି। ହୃଦୟର ଗତି ଯେପରି ମୋର ହଠାତ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ନଈ ଜୋର ପଡ଼ିଆ ପାରିର କୁହୁଡ଼ିଆ ସୀମାରେଖା ହଜାଇ ଦେଇ ଜହ୍ନ ସେତେବେଳକୁ ଖଣ୍ଡେ କଳା ବଉଦ ଭିତରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ମୋର ପ୍ରଥମ ଭାବନା ହେଲା, କାଲିର ଏକାନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ନାଥ ନନାଙ୍କୁ କିପରି ମୁହଁ ଦେଖାଇବି। ଇଚ୍ଛା କରି ଅନେକ ଉଛୁରରେ ସେଦିନ ଉଠିଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘର କବାଟ ଟିକିଏ ଫାଙ୍କ କରି ଚାହିଁଲି, ନାଥ ନନା କେଉଁଠି ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ମନେ କଲି ବୋଧହୁଏ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଆସ୍ତେ ଗୋଡ଼ ଚିପି ଚିପି ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର କବାଟ ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି। ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ଜଳା କବାଟି ଫାଙ୍କରେ ଭିତରକୁ ଉଣ୍ଡି ଚାହିଁଲି। କେହି ନାହାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଗୋଟାଏ ମୁକ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଭାବିଲି, ମୋ ପରି ତାଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ଲାଜ ମାଡ଼ିଥିବ। ସେଥିଲାଗି ସକାଳୁ ଉଠି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେଣି। ପିଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବାହାରେ କାହାର ପାଟି ଶୁଭିଲା। ନାଥ ନନା ନୁହନ୍ତି ତ? ଚମକି ଚାହିଁଲି। ସଇତା। ସେ ଆସି ମୋତେ ଓଳଗି ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା। କେତେ ଦିନର ପାସରା ସ୍ମୃତି, ବାପା ବୋଉ ଥିଲାବେଳର ବଡ଼ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକ ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଘଟଣା, ଶ୍ରାବଣ ଦିନର ସଚଳ ବଉଦମାଳା ପରି ନିମିଷକେ ଆସି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଶ୍ରୁ ମନ୍ଥର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଚାଲିଗଲା। ଜୀବନ ଭରି ସେ ସୁଖ ମୋର ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। କେମିତି କେଜାଣି ସଇତା ଜାଣିପାରିଲା ମୁଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଥା ମନେକରି କାନ୍ଦୁଛି। ସେଥିଲାଗି ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ତୁନି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। କେତେବେଳକେ ମୁହଁ ଟେକି ପଚାରିଲି, ଏତେ ଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପରା? ତା ଆଖି ବୋଧହୁଏ ଶୁଖିଲା ନଥିଲା। ପିନ୍ଧା କାନିରେ ମୁହଁ ପୋଛି କହିଲା, କୋଉଦିନୁ ମନେ କଲେଣି ଆସିବି ଆସିବି ବୋଲି। କାମ ଭିଡ଼ରେ ଆସିପାରୁ ନଥିଲି ଲୋ ବୁଢ଼ୀ। ଆଜିକାଲି କେଉଁଠି ଅଛୁ? ଏଇଠି, ଏଇ ଅଚ୍ୟୁତି ମହାନ୍ତି ଘରେ। ଏଇ ସେ ଅଚ୍ୟୁତି? ପଚାରିଲି। କିଏ? ଚାଟଶାଳୀ ମାଷ୍ଟର ନା? ହଁ ସେଇ। ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ଏଡ଼େ, ତଥାପି ଚାକିରି କରୁଛି। ପଚାରିଲି, ହଇରେ, ତାଙ୍କ ଘର ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ନା ତୋତେ? ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ସେ କହିଲା, ହଁ ସେମିତି। ପେଟ ବିକଳରେ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିବା କଥା। ମୋ ସାଆନ୍ତ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଗଲାଦିନ ପାଟି ସୁଆଦ ମୋର ସରିଯାଇଛି ଲୋ ବୁଢ଼ୀ। ଭାରି ବିକଳ ଲାଗିଲା ତା କଥା ଶୁଣି। କହିଲି, ତୁ ଏଠିକି ଆସୁନାହୁଁ ଚାଲି? କୋଉଠିକି? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା। କହିଲି, ମୋ ପାଖରେ ଆସି ରହନ୍ତୁ, ସେଠୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଇ। ହଁ ଆସିବି ବୁଢ଼ୀ ଆସିବି। ତୁ ଆସିବା ଦିନୁ ସେଇ କଥା କେତେଥର ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲି। କାଲିଠଉଁ ସେଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୋ ପାଖେ ଆସି ରହିବି। ତୁ ପୁଣି ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲା ଯାଏ। ମନେ କଲି, ହାୟ, ଏ ବିଚରା ଜାଣିନାହିଁ ଶାଶୁଘର ସାଙ୍ଗେ ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି ବୋଲି। ଗାଁରେ ବି ସେ କଥା ବୋଧହୁଏ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏତେବେଳ ଯାଏ। ଆଉ ଟିକେ ବସି ସେ ଯିବାକୁ ଉଠିଲା। କହିଲା, ଆଜି ଯାଉଛି ବୁଢ଼ୀ, କାମ ଅଛି। କାଲିଠଉଁ ଏକାଥରକେ ଆସିବି। ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଯାଇ ପୁଣି କ'ଣ ମନେ କରି ଫେରିଲା। ଲୁଗାକାନି ଭିତରୁ ଖଣ୍ଡେ ଧଳା କାଗଜ ବାହାର କରି ମୋ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲା, ଅଚ୍ୟୁତା ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲା ତୋତେ ଦେବାକୁ, ମନେ ନଥିଲା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ମୋତେ? ହଁ ତୋତେ ଦେବାକୁ ତ କହିଲା। ଚିଠି ପଢ଼ିସାରି ରାଗରେ ଦିହ ଗୋଟାକ ମୋର ଗରମ ହୋଇଗଲା। କହିଲି, ଯା କହିଦେବୁ ତାକୁ। ଏ କଥା ପୁଣି ଯେମିତି ସେ ମୁହଁରେ ନ ଧରେ। ସଇତା କାବା ହୋଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦଣ୍ଡେ ଚାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ଭାବିଲି, କି ଅଦ୍ଭୁତ ସାହସ ଏ ଅଚ୍ୟୁତିର। ଚିଠିରେ ଲେଖାଥିଲା, ଏ ଚିଠି ପଢ଼ି ବିରକ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖିବୁ, ଏଥିରେ ତୋର ଭଲ ଛଡ଼ା ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ତମ ବାପା ମଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏ ଗାଁରେ ଯାହା ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋରି। ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋର କିଛି କାରବାରରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ତୁ ଜାଣୁ। ମୁଁ କହୁଛି, ମୋତେ ସେସବୁ ଦେଇଦେ। କାଲି ରାତିରେ ତମ ଘରେ ଯାହା ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ସେ କଥା ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଯେ ତୋତେ ଆଉ ଘରକୁ ନେବେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ମୋ ଅପେକ୍ଷା ତୁ ଆହୁରି ଭଲ କରି ଜାଣିଥିବୁ। ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଗାଁରେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଟୁପ୍ ଟାପ୍ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଲିକା କଥା ମୁଁ କାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯଦି ତୁ ରାଜି ହଉ, ତେବେ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଘୋଡ଼ାଇ ନେବି। ଗାଁରେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେବେ ତୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେଉ, ତେବେ କାଲିକା କଥା ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେ ପ୍ରକଟ କରିଦେବି। ସେଥିରେ ଯାହା ଫଳ ହେବ ତୁ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ। ତୋତେ ଏବଂ ତୋ ନାଥ ନନାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏ ଗାଁରେ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ କରିବେ। ନିଆଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଟକ କରିପାରନ୍ତି। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଗାଁ ଜମିଦାର। ତୁ ଯେ ଏଠି ଆସି ଏକୁଟିଆ ଲୋକନାଥ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଆଉ ମାଇପେ କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଲେ ତ ସେ ଆଉ ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଲୋକନାଥ ନନାଙ୍କୁ ବି ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ତମ ବାପାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଦଖଲ କରି ବସିବେ। ଏଇ ଲାଗେ ଭଲରେ ଯାହା କରିବୁ, ମନ୍ଦରେ ଦିନେ ସେଇଆ ହେବ। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋ ହାତରୁ ଯିବ। ଲାଭ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଏ ଗାଁରେ ବି ତୋର ମୁହଁ ଦେଖାଇବାର ବାଟ ରହିବ ନାହିଁ।
ଏ କୂଳ ସେ କୂଳ ଦୁଇ କୂଳ ଯିବ। ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ ଏସବୁ ବିପଦରୁ ମୁଁ ତୋତେ ପାରି କରିଦେବି। ଆଶା କରେ ସବୁ କଥା ଭଲ କରି ଭାବି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେବୁ। ଏ ଲୋକଠାରୁ ଏଥିରେ ତୋର ମତ ଅଛି ଜାଣିଲେ ଦତ୍ତପତ୍ର କାଗଜ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ସଞ୍ଜବେଳେ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି। ତୋତେ ବେଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲେ ହେଲା। ତାପରେ ତୁ ଶାଶୁଘରୁ କେବେ ଆସିଲେ ଯଦି ଏଇ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ତେବେ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ତୋତେ ବଖରାଏ ଘର ଆଉ ଚଳିବା ପାଇଁ 2-3 ମାଣ ଜମି ଦେଇପାରେ। ଆଶା କରେ ସବୁ କଥା ଧୀର ଭାବରେ ବିଚାରି ଗଲା ଲୋକ ହାତରେ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଦେବୁ।